word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Alors il dit, je dis, vous le dites, au jour du jugement, les bornes, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Alors, la parole les jugera et la même parole les justifiera de ce qu'ils avaient proféré avec cette parole. There are many believers that have brought problems upon their lives because of their words. Alors, il y a beaucoup de croyants auront de problèmes à cause de leur langue. My prayer is that whatever problems you have brought upon yourself as a result of misuse of your tongue, the Lord will deliver you this morning in Jesus' name. Alors, quel que soient les problèmes que tu as amenés sur toi par ta parole, par ta langue, le Seigneur te délivrera au nom puissant de Jésus. Quickly, we look at 3 points before we pray. Rapidement, nous allons avoir 3 points avant de prier. Number 1, the destructive and defiled tongue of deceived believers. Alors, la langue destructive qui ne ressort pas ou bien la langue destructive de tous les croyants. The destructive. La langue destructive. And defiled. Et la langue qui ne défend pas. Defiled tongue of deceived believers. Et décevoir le croyant. There are believers that are deceived. Il y a des croyants qui déçoivent. They sing, I am happy, I'm going to heaven. Alors ils chantent, ouais, je suis en joie, je suis content pour aller au ciel. But their tongue is pointing them to hell. Mais leur langue les entraîne vers le feu. They think they are serving the Lord with all their minds. Alors ils disent que bon, ils servent le Seigneur avec leur bouche. But their works are hanging the judgment of God upon their heads. Mais leur âme est dans le jugement. In James chapter 3 from verse 5. Dans Jacques 3 à partir du verset 5. In James chapter 3 from verse 5. Jacques chapitre 3 à partir du Even verset 5. so, the tongue is a little member, and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Alors, on dit que bon, la langue est le petit membre qui pousse l'homme vers le feu. We are going to see the description of the tongue of the deceived believers. Alors, nous allons voir la destruction de la langue as we look qui pousse l'homme vers le feu. And as we look at this description, et si nous voyons cette description, I want you to check up your own life. Alors tu dois un peu faire ou bien revoir un peu ta vie. Whether you are part of the deceived believers. Ou soit si tu fais partie de ceux-là qui déçoivent le Seigneur. Unfortunately, there are people who are waiting for the coming of the Lord, but they don't understand the one who judges every hidden word. He's coming with judgment. Alors, il y a aussi d'autres qui attendent la venue du Seigneur, mais ils ne savent pas comment examiner ou bien expérimenter la vie du Seigneur. Now, I'm going to go through this a bit quickly because it's in the form of the alphabet in English, A to Z. Alors, nous allons aller rapidement sur ça parce qu'il y a des mots, on a pris les alphabets en anglais. You can just write down A to Z. Et tu peux les écrire de A à Z. We start with A. Et nous commençons par A. The tongue of the deceived believer. La langue du croyant qui déçoit. Such people have abusive, abominable tongue. Il y a des gens qui abusent leur langue. They can sing choruses in the church, but when they get home, they abuse their husbands and children.
Il y a des gens qui viennent et chantent dans la chorale à l'église, mais à la maison, contre son mari, il abuse et il dit des mots abominables. In fact, when the husband and the children see them in the church singing, they are wondering, is this mommy? Mais quand le mari et les enfants la voient à l'église dans la chorale, on va dire, c'est maman ça. Because at home, she is always calling the children by different names. Look at your head. Your head looks like this one. Your eyes are like this one. And comparing the children with animals. Abusive tongue. Alors, à la maison, elle appelle les enfants de tous les noms. Elle les traite de tous les noms. Ah ouais, regarde sa tête. Elle compare ses enfants à des animaux. Mais à l'église, elle est autre chose. Backbiting tongue. La langue destructive. In Proverbs 25, verse 23. Proverbe 23, verset 23. The tongue of the deceived believer is a backbiting tongue. La langue de l'homme ou bien du croyant destructif est aussi destructive. When they come to church, by the time they leave the church and get back home, guess what they are talking about? They are talking about brother A, about brother C, about sister A, backbiters. Alors, mais à l'église, elle fait autre chose, mais quand elle revient à la maison, c'est pour parler de tel frère, de telle sœur. So Proverbs 25, verse 23. Proverbe 25, verset 23. The north wind driveth away rain, so doth an angry countenance a backbiting tongue. On dit, le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. And if you read Romans chapter 1 from verse 28 to 32, you will discover that backbiters are in the same category as murderers, adulterers, fornicators. Et quand on lit dans Romains 1, alors on va voir des catégories des pécheurs, des adultères qui sont là aussi. You still think you are going to heaven as a backbiter? No, you are a deceived believer. Mais tu dis que bon, que tu vas au ciel, mais quand même tu détruis. Non, tu détruis tout le monde. See, condemning, cursing tongue. Alors, la langue qui condamne. They never see anything good about other people. Elle ou bien lui, il ne voit rien de bon en d'autres personnes. They're talking about brother A, they condemn him. Il parle de tel frère, il le condamne. They are talking to a sister about sister B, they condemn her. Il parle de telle sœur, il la condamne. There are people when they even talk to you about other people, you are afraid yourself. The way they are talking about such people, and you are wondering, is this person not afraid to speak like this? Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a peur des gens, mais il parle comme il veut. And then their tongues are full of curses. Alors, la langue est pleine de mauvaises choses. If you go to look for them at home and you meet their neighbors and you are asking, please, I want to see my sister from the church. We call her sister whatever. Alors, quand tu vas à la maison pour la voir, alors, et tu dis, bon, je veux voir telle sœur, on va te dire, ouais, on l'appelle sœur telle. And then the neighbor will say, we are only two that live here, myself and this other woman. You mean that woman that you dare not cross her way? From morning till evening, she's always cursing her husband, cursing her children. Is that the one that's your sister from the church? Alors, quand tu vas là, bon, et tu demandes d'après elle, on va dire, ouais, nous sommes que deux ici. Mais cette femme qui chaque jour et qui parle mauvais à son mari, qui parle mauvais, c'est celle-là qui est ta sœur. James said the same tongue that you use in blessing God, is that the same tongue that you use in cursing men? Alors, Jacques dit, la même langue que tu as utilisée pour glorifier, c'est la même langue que tu utilises pour détruire. These things ought not to be so.
Alors, toutes ces choses ne vont pas nous avantager. Let's move on. They have deceitful tongue. Alors, ils ont... Deceitful. They deceive with their tongue. Ah, ok. Donc, il y a d'autres qui déçoivent avec leur langue. They know that what they are telling you is not true. Alors, ils savent bien que ce qu'ils sont en train de te dire n'est pas vrai. But because their mouths are sugar-coated, they are sweet, they have honey in their mouth, you will believe whatever they tell you. Alors, ils savent bien que ce qu'ils sont en train de te dire n'est pas vrai, mais comme ils ont la bouche mielleuse, ils vont contourner. They are deceivers, they are deceived believers. Alors, ils sont des chrétiens décevants. Their tongues are evil. They have exaggerating evil tongue. Alors, ils ont des langues mauvaises, des langues qui déçoivent. God has done something for them. Maybe they raised their salary from 800 to 1,000 euros, and then they want to give testimony and they want to make people feel that, yes, it's, my salary, they raised it to 2,000 euros. Exaggeration, liars, deceived believers. Alors, ce sont des gens qui déçoivent. Alors, mais il sait bien que son salaire, c'est de 800 à 1000 euros. Mais quand même, pour donner des témoignages, il vient devant et puis il commence à exagérer. Non, que mon salaire, c'est 2000 euros. They have flattering tongue. Alors, ils ont des langues flatteuses. Pastor, in fact, we thank God for you, we thank God. And then they raise the man above who he is. They flatter people. Alors, ils vont venir devant le pasteur, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Mais derrière le pasteur, c'est autre chose. Of course, there's nothing wrong in appreciating our leaders and ministers, but by the time you now, in your hearts, you know that what you are saying about that man is an exaggeration of his ability. Alors, toi-même, tu sais bien que ce que tu dis dans ton cœur, ce n'est pas quelque chose qui est vrai dans ton cœur, c'est une exagération. They have gossiping tongue. Alors, eux, ils sont là pour murmurer seulement. Their tongues are guilt-laden. Everyone is guilty before them. Before you prove, you have to prove that you are innocent, because their words are always making people guilty. Alors, pour eux, c'est pour murmurer contre les gens, c'est pour dire des faussetés contre les gens. They have hurting tongue. Whatever words come from them, you don't want to meet them in the morning. You don't want to pick their call as the first call in the day, because whatever words come from them, you know that day is spoiled for you already. Alors, il ne faut pas les appeler. Eux, parce que avant que tu ne les appelles, toi-même, tu dois savoir que quand tu vas les appeler, ils vont te détruire, ils vont dire des choses qui vont t'énerver. They may say they are brothers, they may say they are sisters, but their words hurt as canker. That's what Paul said. Alors, ils se disent que ils sont des frères, ils sont des sœurs, mais ils disent des choses qui touchent les autres. They have hypocritical tongue. Ils ont la langue hypocrite. They say one thing, but they believe something else. Alors, ils disent autre chose et ils vivent aussi. In Proverbs 11 verse 9, you can just write it. I will read from here. Alors, tu peux seulement écrire Proverbes 11. Proverbs 11 verse 9. Verset 9. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Alors, il dit ici, Proverbe 11, verset 9, ici dit... So the hypocrite, it destroys his neighbor. Alors, il dit que que l'hypocrisie détruit son prochain. With his mouth. Par sa bouche. Turn around and you are on your way. The same man who has praised you, who has said so many things, good things about you, the moment you turn your back, he says something exactly opposite what she has said. Alors, hypocrites. Alors, cet homme qui a dit des choses merveilleuses devant toi, tu tournes un peu le dos seulement, il va dire des choses opposées à ce qu'il avait dit devant toi. They have idle tongues. Alors, ils ont des langues opposées. Whether they have something to say or not, they are always talking. They just want to talk.
Alors, quand il a quelque chose à dire, mais il se presse à le dire. You come together for a meeting or something, and then you have finished discussing. And she didn't have anything to say, but she just wants to